थोड़ा सा बहुत दिन से मैं टिकटॉक पे वीडियो नहीं छोड़ रहा है। तो को पकड़ लेगा। हम्म। वो देखो बालकनी जो तू बोल रहा था ना वो बनाया ऊपर देखो। কুয়েতের সবগুলা ঘর এই সিস্টেমে, তিনতলার উপরে কোনো বিল্ডিংয়ে নাই, সবগুলা তিনতলা, সবগুলা তিন মালা, डुप्लेक्स। हाँ हाँ, इधर भी पार्क बनाएगा अभी, गाड़ी रखने का, गाड़ी रखा जगह ये बनती से कहने पार्क। देखो क्या खूबसूरत है। কারো টাকা নাই, টাকা পয়সা লাগে না ঘর বানাইতে, সব সরকারে বানাই দিতেছে। আর আমাদের দেশে ঘর বানাইতে হইলে টাকা চিন্তায় মানুষ অস্থির হয়ে যায়, কই টাকা পামু, কেমনে ঘর বানামু, কি করবো। এই দেশের টাকা পয়সার কোনো টেনশন নাই, সরকারে বানাই দিতেছে। বস মাসে মাসে বেতন থেকে কাটি নেয় আর সরকারে সব কিছু রেডি করে দেয়। কি শান্তি এদের। हाँ, ये औरत को भी ऐसे ही है। सबका सबका, आदमी और औरत नहीं है, सबका ही ऐसा ही है। सबको बराबर है, बल्कि औरत को ज़्यादा देते हैं। औरत को ज़्यादा देता है, मर्द से जो है ना, अगर औरत जाके खड़ा हो जाता है ना सामने, हाँ, सबसे ज़्यादा औरत को ही तुमको, उसको ही सुनेगा। हाँ उसमें सुनेगा ज़्यादा, मर्द को इतना नहीं सुनता है। बस ये देखो बड़ा है, बड़ा। हाँ वो देखो और एक मस्जिद बड़ा है। हाँ थोड़ा दूर जाते ही मस्जिद, थोड़ा दूर जाते ही मस्जिद। अरे यार कितना खूबसूरत है। নতুন মন্তাগা, নতুন এলাকা, নতুন গ্রাম, সব নতুন ইতিহাস, সব নতুন, সব এই দেশের পাবলিকের বানাইতে, সরকারে বানাইতে আছে। একশো কিলোমিটার স্পিডে যাইতেছে গাড়ি এখানে, 100 কিলোমিটার স্পিডে। এটা হলো কুয়েতের হাই রোড। কুয়েতিদের ঘর কত সুন্দর দেখছেন, ঘরের সামনে পার্ক, ছোট বাচ্চাদের পার্ক, শিশু পার্ক। কি সুন্দর দৃশ্য। হ্যাঁ কি সুন্দর লাগে। হাই রোডের পাশে কি সুন্দর, এটার কি গাছ জানি কয়, আমাকে দেশে কয় জাউ বন, জাউ গাছ, সেটা কি কয় এখানে, কাশফুল, কাশফুল, এই যে কাশফুল। কাশফুল। अली भाई तुम किधर जा रहा है? 360 महल। हाँ এটা দেখা যাইতেছে না, এটা হইলো কুয়েতের 360 মহল, এটার তার নাম, এটা মার্কেট, আরে মার্কেট 360 মহল এটার নাম। हम उधर से जाना सही था ना।
हाँ इतना से तो रिक्स है उल्टा है ना